नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ टॉपिक पर आज आलोचना करवा जोटा कि आजिकल चली डिजिटल अरेस्ट। आपण मैंने शुणुवे टीवी किंबा सोशल मीडिया साइट रे किंबा खबर कागज रे पढ़ुवे जे आजिकल बहुत मात्रा रे डिजिटल अरेस्ट बा गोटे प्रकार फ्रॉड साइबर फ्रॉड बहुत होची। तो डिजिटल अरेस्ट कौन ना डिजिटल अरेस्ट हूँ गोटे प्रकार साइबर फ्रॉड जोठी आपण मानक कॉल आसो इधर आपण ऑडियो किंबा वीडियो कॉल आसो एवं आपण को परिचय दिज्व जे मु पुलिस ऑफिसर किंबा सीबीआई डिपार्टमेंट रू कहूँ किंबा मु कोर्टर जज ना कस्टम ऑफिसर ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल परिचय देकी आपन को से वीडियो कॉल कि ऑडियो कॉल करेंगे। तो जोठी आपन को भयभीत करेंगे और आपन को फसैवाई कहीपरती जे आपण ना कि ड्रग्स ट्राफिकिंग होची किंबा आपणकर मनी लॉन्ड्रिंग आपन अच्छा जोटी कि फाइनेंशियल बा अर्थ कारोबार रे आपन जड़ित अच्छा एमती कहीकि आपन को मनरे एक भयभीत सृष्टि करेंगे एवं आपन को धमक भी मिल एमती भी कहीपरती जे ठीक अच्छे आपड़ जो आपन को परिचय पुणी थे मागे से नंबर देवे और कहे जे नंबर नियंतु आप चेक करूँ। तो आम मैंने साधारण कौन कर से नंबर को जो आप गूगल सर्च करेंगे से नंबर आप निश्चय पाइबे जोटि कि से सेटअप करते ऑनलाइन रे। तो से नंबर गुड़ा को लेकिन आप गूगल सर्च करूँ जोटी आपण प्रकृत परिचय मिलनी। तो बेटर हो आपण लोकल साइबर थाना रे रिपोर्ट करंतु किंबा जो नंबर अच्छी 1930 रे कंप्लेन करंतु एवं सेठी देखंतु जे नंबर एक्चुअली आइडेंटिटी कौन बा परिचय कौन। तो जो आपन से माने कॉल करेंगे प्रथम तो आप भयभीत करेंगे कौन केस आपन फसैवाई आपणकर ना कौटी अच्छी कौट केस यू भयभीत बहुत प्रकार आपन करेंगे। रिसेंटली गुजरात जड़े लोक आपण को मन रखा दरकार एमर टार्गेट कौन ना जो मैंने रिटायरमेंट होती एवं गवर्नमेंट ऑफिशियल लोक भी जो मैंने वेल एजुकेटेड लोक मैंने प्राय फसंती। तो एमाने डाटा कोड पाती ना प्राय तो बैंक रे काम करथिबा किछि लोक एमान को सहायता करछंती। सपोज आपण अकाउंट रे बहुत पैसा अच्छे तो यही भाया निर्दिष्ट गोष्ठी लोक मैंने फसंती। आपन कॉल करेंगे भयभीत करेंगे एवं आपन कहे आप कॉल रुहतु। तो आपन जो भयभीत होइजिवे तो आपणकर अकाउंट रे थिबा पैसा से ट्रांसफर करने कहे आपन एते भयभीत हो जाई पारंती जे आपन अकाउंट रे थिबा टंका जो कष्ट रे आपन अर्जित करिसंती टंका तो आपन ताको ट्रांसफर भी करंती बा किछि लोक करूचंती। जमती कि गुजरात जड़े लोक एमती भयभीत हो गले जड़े कहले जे मु सीबीआई ऑफिसर कहूँ आपण ना ड्रग ट्राफिकिंग होची माने निशा कारोबार आपन अच्छा जड़ित अच्छा तो धमकई प्राय 1 कोटी टंका तक अकाउंट रू से नहीं जाते। तो यहाँ को आजिकल डिजिटल अरेस्ट कहुच्छे। जदि आम इंडियन लॉ को जीवा बा भारतीय आईन देखा इंडियन आईन अनुसार डिजिटल अरेस्ट कौन माने ना तो जोटा हूँ इलेगाल। तो माने जो माने साइबर क्रिमिनाल माने आपणाउछंती एई भलिया पद्धति बा धारा को लोक माने सहज उपाय रे बा डरेकी बा धमकई पैसा रोजगार करने गोटे सहज मध्यम एथरे सहयोग करचंती बैंक रो किछि स्टाफ माने जोटी आपनकर पर्सनल डाटा से माने लीक करचंती। ता सहित किछि हैकर माने अछंती बेसिकली चाइना जो माने हैकर अछंती से माने भी एथरे सहयोग करचंती एवं आम भारतीय किछि लोक एथरे अछंती जड़ित अछंती से माने मिसिकी ए भलिया फ्रॉड करचंती। एटा होची गोटे प्रकार साइबर फ्रॉड। आपण माने भयभीत हुंतु नहीं जदि आपन को ये टाइप अजणा कॉल आसूचे किंबा लोक कॉल करके धमकाउछंती किंबा परिचय ये भलिया दउछंती आपण को आपण विश्वास करिया पे का से माने
ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଥାନା କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ଅଫିସର ର ଅଫିସ୍, କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସର ଅଫିସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଥାନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ଯେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ସିବିଆଇ ଅଫିସର କଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖେଇବେ, ଡିଜିଟାଲ ବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କରେଇଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର କାମ, ବା ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫସାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ନ ଦେଇ ଲୋକାଲ ସାଇବର ଥାନାରେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲରେ ଆପଣ ନମ୍ବରଟିକି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ବି ଏପରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ 1930। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ପଳେଇଛି ବଟ୍ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ 1930ରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁ ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନମ୍ବର ପାଇବାଟା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସହଜ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେୟାର ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ବା ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କାହାର ନମ୍ବର ମିଳିବା, ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ମିଳିବାଟା ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁକା। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିବା ପାଇଁକା। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଠକାମିର ନ ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।